खुदावन में आप सब की सलामती हो। और जितने लोग हमें देखते हैं पूरी दुनिया में, खुदावन इनके भी साथ हो और अपनी पाक कुदरत का मसा इन सब पर अंडे। कलाम से पहले मेरे अजीजों, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हम क्रिश्चियन जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी पाकिस्तान में लोग वाबस्ता हैं और जितनी भी मिनिस्ट्रियां अपने चर्चेस को चला रही हैं, हम इस बात पर दुख का इजहार करते हैं कि जो सानिया जड़ावाला में हुआ, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। ये वाकया जो कि रंजो गम में के आलम में है, क्योंकि ये इंसान की लड़ाई नहीं है, ये मजहब की लड़ाई है। और मसीही जो लोग हैं, मसीही जो मजहब है, ये मोहब्बत और हलीमी और सुलह और सलामती का मजहब है। क्योंकि हम मसीह कौम जितने भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके बशिंदे, हम दिन रात अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन आज से खास तौर पर उन लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो तरह तरह की बिदतों में शामिल हैं और तरह तरह के हंगामों को बर्पा करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ कर। अगर तेरी एक गाल पर तमाचा मारता है तो तू दूसरा गाल उसकी तरफ फेर। ये है मोहब्बत का पैगाम, ये है मेरे यीशु का पैगाम। तो मेरे अजीजों, हमें डर नहीं, क्योंकि खुदा हमारी फिक्र करता है, हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है। हालेलुया। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, इसको हमने संवारा है, इसका हर एक कोना हमें जान से प्यारा है। पाकिस्तान के लिए जोर से ताली बजाएं। मेरे दोस्तों, आज हम खुदा की आवाज में से देखेंगे, खुदा की कलाम में से सुनेंगे कि आज खुदा हमें क्या फरमाता है, हमें क्या समझाता है। खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आप सबके लिए बरकत का सबब बनता है। आज हम देखेंगे कि खुदा सुनता और फिक्र करता है। खुदा हमारी दुआओं को सुनता भी है और हमारी फिक्र भी करता है। और फिक्र एक ऐसी चीज है जो खास तौर पर अपनों के लिए की जाती है। गम के लिए ना करें फिक्र, परेशानी के लिए फिक्र ना करें, ये फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि ये फिक्र करें कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इसकी फिक्र करते हैं। दिन कैसे गुजरेगा, रात कैसे गुजरेगी, हम इसकी फिक्र करते हैं। हम कैसे चलेंगे, हम कैसे दौड़ेंगे, हम कैसे भागेंगे, हम इसकी फिक्र करते हैं। क्या
ہم نے کبھی خدا کی فکر کی ہے؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمیں خدا کی فکر بھی کرنی چاہیے؟ ہم اپنی فکریں کرتے ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں۔ اب کون سا جواب ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا خدا کے کلام سے نکلا ہوا لفظ ہمارے لیے کس سمت کو لے کر چلتا ہے ہمیں؟ کیا خدا کا کلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزوں، آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا ہماری فکر کرتا ہے تو ہمیں آج اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والے تمام حالات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے بہت سے حالات خراب آئیں گے، بہت سے ایسے مقامات آئیں گے جس میں ہمیں شاید بہت سے غموں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن خدا فرماتا ہے میں تیری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، میں تیری فکر بھی کرتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے زبور 91 اور اس کی 5 ہے، 91 زبور اور اس کی 5 آیت میں کیا لکھا ہے، ہم ذرا غور سے سنیں گے۔ ہاں جی پڑھیں۔ تو نہ نوٹ کی ہیبت سے ڈرے گا، ہاں جی، نہ دن کو اڑنے والی تیر سے، ہاں جی، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، ہاں جی، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ ہاں جی، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، ہاں جی، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ ہاں جی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ دیکھیں وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے وہ مجھے پکارے گا اور میں کیا کروں گا؟ جواب دیتا ہوں اور جواب دوں۔ کیا آپ خدا کو پکارتے ہیں؟ پریشانی کی حالت میں پکارتے ہیں یا خوشی کی حالت میں پکارتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، وہ ہماری دعاؤں پر اپنا کان بھی لگاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں بچا نہ سکے۔ ہاللیلویا۔ اس کا کان بھاری نہیں کہ ہماری آواز کو نہ سن سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ ہمیں بچا نہ سکے۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹا لیتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایسے سوال ہوتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا، خدا ہماری فکر نہیں کرتا، ہم رات دن اسے پکارتے ہیں وہ سنتا نہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں کہ تمہاری آواز کو سن نہ سکے۔ لیکن ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم یہ بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا ہماری آواز کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب آپ اس کی طرف اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، جب وہ جواب دیتا ہے تو آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، آپ اس کی آواز کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع سے ہی گنہگار و خطا کار ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ کرتا ہے، خدا کی قدرت سے علیحدہ ہوتا ہے، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو کر گر جاتا ہے۔
اور گرتے گرتے ایک وقت جیسا بھی آتا ہے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. لیکن جو خدا کی قدرت میں رہتے ہیں اس کے آواز پر اپنا کان لگاتے ہیں. ہم اس کی طرف اپنی آواز تو بھیجتے ہیں لیکن جب اس کی آواز ہمارے کان تک آتی ہے تو ہم اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں, سنتے ہی نہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق ہم چلتے ہیں, گلا کرتے ہیں پھر خدا سے. پادریوں سے آ کر بات کرتے ہیں, خادمین سے آ کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو روزے رکھے ہیں جی, ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں جی, ہم نے بڑے کام کیے ہیں جی, بڑے پاپڑ بیلے ہیں, تو خدا کی ساری دعا نہیں سنتا. اگر آپ اس کے آگے التجا کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو جواب دیتا ہے, لیکن سننے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. آپ کو ہر وقت اپنے کان اس کے کلام کے مطابق رکھنے ہیں, تو پھر ہی آپ خدا کی آواز کو سن سکیں. میرے عزیزوں, وہ فکر کرتا ہے, وہ میری اور آپ کی فکر کرتا ہے, کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے, ہم دیکھیں گے پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت میں, پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے, یہ غور سے سنیں کہ خدا ہمیں کس طرح سنبھالتا ہے, کیونکہ خدا محبت کرتا ہے. ہاں جی. اور اپنی ساری فکر کس پہ ڈالنی, کس پہ ڈالنی ہے فکر جی؟ ہم نے رشتہ داروں پر, بہن بھائیوں پر. اور بہن بھرا تھوڑی فکر نہیں جے چلن گے, وہ تو ایک دن کی روٹی بھی نہیں کھوا سکتے. کیوں جی سر؟ کوئی گھر والے بہن بھائی فکر کرتے ہیں, چند لمحہ کے لیے فکر کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اپنی فکریں کس پر ڈالو, اس پر. اس پر کون ہے؟ اس پر ڈالو جو کائنات کا خدا ہے, جو قدرت کا بادشاہ ہے, جس نے آپ کو خلق کیا ہے. وہ آپ کو جانچتا اور پہچانتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا. کبھی خدا کو محسوس کیا؟ میں تو کرتا ہوں, میں تو ہر پل کرتا ہوں, اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. محسوس کریں, آنکھیں بند کر اسے تولیں, دیکھیں, اور وہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے, اور وہ کہے گا, کیا کہے گا کہ اپنی فکریں مجھے دے, کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. ہاللیلویا. اور ہم دیکھیں گے خدا کی آواز میں متی اس کا 6 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے. متی کی انجیل, ہاں جی پڑھیں ذرا بچے, ذرا بلند آواز سے. 6 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں. ہاں جی. خدا پر فکریں ڈالیں, خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے, کیونکہ اس سے میری اور آپ کی فکر ہے. وہ میری بھی فکر کرتا ہے, وہ آپ کی بھی فکر کرتا ہے. متی 6 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت. اس لیے فکر مند نہ ہو, اس لیے فکر مند نہ ہو, اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کہ ہم کیا کھائیں گے, یا کیا پیئیں گے, کیا پیئیں گے, یا کیا پہنیں گے, اور کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں ہاں جی غیر قومیں رہتی ہیں. اس چیزوں کی تلاش میں کون رہتی ہے؟ غیر قومی. آپ غیر ہیں, ہم میں سے کون غیر بیٹھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہم غیر نہیں ہیں, ہم غیر نہیں ہیں, ہم دوپہر ہیں. کیا ہے؟ صبح ہے کہ شکر دوپہر ہے. وہ لوگ جو ابھی بھی سو رہے ہیں وہ شکر دوپہر کو بھی جاتے ہیں. ہم غیر نہیں ہیں. غیر قومیں جو ہیں غیر لوگ ہیں, جو خدا سے دور ہیں, جو مسیح کی محبت کو نہیں سمجھتے, جنہوں نے مسیح کو نہیں جانا, جو مسیح کو نہیں پہنتے, وہ ان چیزوں کی فکروں میں رہتے ہیں. اور جو یسوع کے ہیں, جو اس کے خاندان میں ہیں, وہ ان چیزوں کی فکریں نہیں کریں گے. دوبارہ بچے سے آیت کے اوپر بلند آواز میں کر. اس لیے
फिक्र मत होकर ये ना कहो हाँ जी कि हम क्या खाएंगे जी या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। हाँ जी आगे और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुहताज हो। हालेलुया। कौन जानता है? हमारा आसमानी बाप जानता है। तो आपको जानता है, तुसी दुआ भी ना करोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ तो फिर भी जानता है। और जानता है, हर एक चीज को जानता है, हर एक दिल की धड़कन को जानता है, सोच को जानता है, ख्यालात को जानता है। वो तेरा चलना उठना बैठना, वो तेरा सोना, वो सब जानता है, क्योंकि खुदा फिक्र करता है। मत सोचिए कि हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। मत सोचिए क्या पहनेंगे। और कभी भूखे सुते हो, कभी भूखे सुते हो। खुदा सानू भुखिया जगांदा है ना, भुखिया जगांदा है फिर भी रोटी खाने हैं। कभी ऐसी भूखे तो उसकी कुदरत क्यों हम फिक्र करते हैं, उसकी कुदरत को फिर क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसने वादा किया है। उसने अबस जब से इंसान को खलक किया, उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी भी तन्हा रुसवा ना छोड़ूंगा। अपनी फिक्रें मुझ पर डालो, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। मैं तेरी सुनता हूं, मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे संभालूंगा। मत गिला करें कि खुदा साडी सुनता नहीं, खुदा सानू जवाब नहीं देता। शायद खुदा के कान भारी हैं, वो सुनता नहीं, बल्कि मेरे अजीजों जब वो जवाब देता है तो अपने कान उसकी तरफ लगाएं, उसकी आवाज को सुने। वो आपके साथ बोलता है, हर वक्त बोलता है, हर पल बोलता है। किसी से गिला ना करें, बस अपने जिंदा खुदा की आवाज पर गौर करें, क्योंकि वो ही तुझको संभालेगा, हर मुश्किल से निकालेगा। वही तेरा शाफी है और वही तुझे बचाने वाला है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हम देखेंगे यशाया की किताब, इसमें यह भी लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं तो वो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। खुदा की आवाज हमारे कानों तक तब पहुंचेगी जब हम उसकी सुनेंगे। एक आदमी था, उसे अपनी बीवी से बहुत शिकायत थी। वो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी जो बीवी है वो बहरी है, वो मेरी बात को सुनती नहीं और ये बात मानती भी नहीं कि वो बहरी है। तो मुझे इसकी कोई ऐसी बात बताएं, इसका कोई इलाज बताएं जो मैं कर सकूं और मुझे पता हो, उसको पता हो कि वो बहरी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप इस तरह करें, जब आप अपने घर में जाएं तो अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उसे जोर से बोले कि आज क्या पकाया है। तो तब भी आपकी आवाज ना सुने तो फिर नजदीक जाकर उससे पूछे कि आज क्या पकाया है। तो तब भी आपकी आवाज ना सुने तो और ज्यादा नजदीक होकर पूछे। वो उस बंदे ने ऐसा किया, उसने बाहर दरवाजे से आवाज दी कि बेगम क्या पकाया है। उसे कोई रिस्पॉन्स ना मिला, कोई आवाज नहीं। वो कमरे के पास गया और वहां जाकर पूछा कि बेगम क्या पकाया है। फिर उसे कोई आवाज नहीं। तो किचन के पास चला गया। फिर उसने जोर से कहा कि बेगम क्या पकाया है, और उसे फिर आवाज ना आई। फिर उसके कान में जाकर उसने जोर से बोला कि बेगम क्या पकाया है। उसने क्या, मैं 4 दफा दसिया असी आलू मटर पकाए हैं। उसका मतलब है उसने सोचा कि मैं बहरा हूं, बेगम तो मेरी सही है और मैं बहरा हूं, है। तो हम अपने आप की जो बातें हैं हम खुदा
आप पर थोप देते हैं। हम बहरे होते हुए भी दूसरों को कहते हैं कि तू बहरा है। क्या कह रहे हो? आप अपनी बात सही बता रहे हैं, आप ऊंचा सुनते हाँ लेकिन तो मेरे अजीजों, अपने आप को बहरा नहीं कहते, खुदा पर तोहमत नहीं लगानी, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। शायद हम बहरे हों, हम बहरे हैं, सुनते ही नहीं हैं, और सारा ब्लेम खुदा ते ला देने, पास्टर ते ला देने, और जो पास्टर और खुदा गल ना सुने वो सारा गुस्सा अपनी बीवी ते कर देंगे हैं। आलू मटर पकाए थे पर तू नमक के पाया ही नहीं, इस तरह ही है ना। तो मेरे से आज हमने खुदा की कुदरत को हासिल करना है। अगर वो जवाब देता है तो सुने, वो हर वक्त आपको पुकारता है, वो हर वक्त अपना कान आपकी दुआओं पर रखता है। वो बहरा नहीं है, बहरे हम हैं। फिक्र करता है, वो दुआओं को सुनता है, वो आपको संभालता है, क्योंकि जुल्म सितम ये इंसान से ही पैदा होते हैं, ये इब्लीस ही इसकी बुनियाद है। लेकिन आप फतहमंद तब होंगे जब आप उसे पुकारें और उसकी आवाज को सुनें। और मेरे अजीजों, आज वक्त है उसकी आवाज को सुनने की, उसके कामों, अपने आप को देखें कि मैं कहां कमजोर हूं, मेरी नजर किस तरफ है, मेरा चाल चलन किस तरफ है, मैं क्यों परेशान रहता हूं, मेरा कारोबार क्यों नहीं चलता, मैं दुआएं करता हूं, क्या मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता हूं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों हैं, मेरे ऊपर इब्लीस ने क्यों ताकत को जाहिर किया हुआ है, मैं क्यों खो गया हूं। ये सोचें और खुदा के आगे झुकें और खुदा से कहें कि खुदावंद तेरा वादा है, तूने फरमाया है, और तू कहता है बुलंद आवाज के, आए थके मांदे बोझ से दबे हो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज मैं खुदावंद तुझसे आराम चाहता हूं, तुझसे आराम चाहती हूं, क्योंकि तू ही मुझे संभालने वाला है, क्योंकि तू मुझे जवाब देता है, मेरी फिक्र करता है, मेरे बच्चों की फिक्र करता है, मेरे काम की, मेरी जॉब की, मेरी हर एक बात की फिक्र करता है। और मैं आज अपनी सारी फिक्रें तुझ पर डालता हूं, क्योंकि तुझको मेरी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमेशा खुदा की कुदरत में रहा कर, हमेशा उसके साथ चला करें, और जो कलाम में लिखा है उसकी आवाज को सुना करें। मेरा ईमान है, मैं इस बात पर बुलंद आवाज के साथ इस बात को मानता हूं, खुदा इतनी को बरकत देगा, इतनी को बरकत देगा कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। खुदा इतना मेहरबान है अपने लोगों पर, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, उसका खानदान है, उसके लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है, वो दिन रात हर पल हमारे साथ साथ है। पर आप महसूस करें, उसको पहने, उसको दिखाएं कि खुदावंद मैं तेरा हूं और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के नाम के लिए जोर से ताली बजाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, खुदावंद इन जिंदगियों पर तेरा फजल चाहते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, और खुदावंद तेरा अबर हमेशा पाकिस्तान में ठहरा है, तेरी बाकुदरत हमेशा पाकिस्तान में ठहरी है, और तेरे जो लोग हैं, जो तेरे सताए गए लोग हैं, उन पर तेरा फजल तेरा रहम और तेरी कुदरत हमेशा बरपा रहे। ये सब कुछ तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।